Tačno Gateov meme box. Ukoliko koristite Gate.io ili se interesujete ovom berzom, zanimat će vas šta je tačno meme box i kako možete učestvovati kako bi dobijali airdropove. Meme box je platforma koja lista meme tokene. Dakle, radi se o swapu na samom Gateu, radi se o tome da ovi tokeni ne dolaze na sam spot trading, već putem meme boxa vi možete tradovati tokene koje oni listuju. Dakle, radi se o klasičnom swapu. Vi swapujete sa vašim željenim parom USDT i kupujete ove meme tokene ili naravno neki drugi par po vašem izboru. Ovdje smo na njihovom X-u gdje možete naći posljednje informacije što se tiče dakle samih listovanja i što se tiče informacija o samom meme boxu. Možete zapratiti ovu stranicu i informisati se o najnovijim tokenima koji dolaze na ovu platformu. Ovdje smo sada na sajtu Gate.io gdje ćemo objasniti kako možete dobijati airdropove ukoliko koristite meme box. Objasnit ćemo ceo primjer sa B2 tokenom. Ovdje vidimo da smo imali 10.000 B2 tokena koji su bili airdropovani. Kako bi učestvovali u ovom airdropu, ono što je bilo potrebno prvo da uradite, da napravite prvu transakciju na meme boxu. Dakle, ukoliko ste prvi put napravili transakciju, vi bi u tom momentu dobili 10 B2 tokena. Druga nagrada je bila da tradujete sam B2 token i na taj način ukoliko ste u prvih 500, dakle ljudi koji su to odradili, dobili bi još 10 B2 tokena. Dakle, zapratite Gate.io i možete pratiti ovdje ekskluzivne informacije što se tiče airdropova putem samog meme boxa. I u posljednjem stadijumu ja ću vam objasniti kako možete na samom Gate.io koristiti dakle meme box. Ono što je potrebno prvo da naglasim da meme box je samo opcija za telefon. Dakle, ovo možete koristiti samo putem vašeg telefona. Nakon što ste se ulogovali na Gate.io, ukoliko nemate nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa. Ići ćemo ovdje u search i u samom searchu ćemo upisati meme box. Kliknuti na pretragu i otići na sam meme box. Putem funkcija kliknut ćemo na meme box. Evo ga nas ovdje tu i sada možemo odabrati šta tačno mi želimo da tradujemo. Ovdje biramo par koji želimo da potrošimo i ovdje biramo koji token tačno želimo da kupimo. Dakle, pričao sam malo pre o B2 tokenu, evo ga ovdje. Ukoliko kliknemo ovdje na njega, mi možemo birati koji meme token tačno želimo da kupimo i vidjeti osnovne informacije kao što su promjena cene u prethodnih 24 časa. Vratit ćemo se nazad i ovdje ćemo kliknuti dakle da želimo da kupimo B2 token. Unesite iznos novca koji želite da potrošite, ja trošim USDT i kliknite prosto na place order. Idemo na confirm i to je to. Dakle, ovdje smo kreirali sam order. Nakon što dođete do tog momenta kada vaš order prođe, vi ćete imati ovaj meme token automatski u vašem walletu. Evo vidimo da je order prošao, dakle ja sam kupio tokene i moji tokeni su sada dakle tu na mom profilu, odnosno u mom walletu. Ukoliko želim da prodam, kliknut ću obratno, kliknuti prosto na max i nakon toga dobiti dakle koliko mogu da dobijem nazad novca, dakle za sam B2 token ukoliko želim da ga prodam. Isti princip, idemo place order, idemo confirm. Dakle, konfirmali smo order, sada ćemo malo sačekati. U suštini kada ovaj order prođe, kada prodate ove tokene, nazad, evo ga, order je prošao, nazad ste dobili vaš USDT i to je ceo proces. Dakle, poprilično lako se koristi ova platforma. Ukoliko imate nekih pitanja o samom meme boxu, napišite nam dole u komentaru.